बार फिर आपको प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद। इस ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनरल अब्दुल क़य्यूम रिटायर्ड साहब से। हम उनसे मजीद बातचीत करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी बताते चलें। पाकिस्तान की पूरी कोशिश रही है कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो इस रास्ते में रुकावट बनती हैं। सवात और बलूचिस्तान से भारतीय असलहा मिलना किसी से पोशीदा नहीं है, फिर दहशतगर्दी की खात्मे की पाकिस्तानी कोशिशों में रुकावट डालना भी भारतीय वतीरा रहा है। अमेरिका ने जब पाकिस्तान की फौजी इमदाद में कटौती की तो भारत ने खूब बगले बजाई। इस हवाले से भारत का रवैया क्या रहा, आइए देखते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद रोक दी, भारत खुश हुआ। मंतकी नतीजा सामने आया कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से ज्यादा पाक फौज को कमजोर होता देखना चाहता है। अमेरिका और बरतानिया समेत तमाम इत्तेहादी मोतरफ हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां सबसे ज्यादा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान को भारी माली, फौजी और इंसानी नुकसान दे चुकी है। इस एतराफ के बावजूद जब अमेरिका ने पाक फौज की इमदाद में कटौती की तो भारत ने खूब बगले बजाए। भारत के वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा ने कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी इमदाद में कटौती से बर्रे सगीर में जंग का खतरा कम हो जाएगा। ये बात उस मुल्क का वजीर खारजा कह रहा है जो असलहे का सबसे बड़ा आलमी खरीदार बन चुका है। खित्ते में अमरीकी असलहे का सबसे बड़ा खरीदार भी भारत ही है। हालांकि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट है, न ही उसे चीन से कोई हकीकी खतरा है जिसका वो वावेला करता रहता है। इसके बरक्स पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर सलामती के लिए शदीद खतरात का सामना है। अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दों से निपटने में पाक फौज ने लादबाल कुर्बानियां दी हैं। फिर खुद भारत और अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान लापरवाही नहीं बरत सकता, खुसूसन भारत जो नाम तो मफाहमत और दोस्ती का लेता है, लेकिन पाकिस्तान की हर मुश्किल उसके लिए खुशी का पैगाम होती है। एक बार फिर चलेंगे अब्दुल क़य्यूम साहब की जानिब और उनसे मजीद बातचीत करेंगे। जनरल साहब, इस वक्त जो पाक भारत मुज़ाकरात चल रही हैं, कश्मीर के मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, क्या सारी पेशरफ्त को फौज की तायद हासिल है? देखिए, फौज तो हुकूमत का एक बड़ा आम तरीन अदारा है, तो मेरे ख्याल में फौज तो इंटरेस्टेड हर हालत में है, जो कि हमारे मुल्क के मफाद में है कि कश्मीर का मसला हल हो, इस पे डायलाग हो और इंडिया इसके ऊपर वो सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक इन लोगों को हक़ खुद अरादियत दे और इनकी कत्ल गारत को बंद करे। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया की 7 लाख की फ़ौज अभी है कश्मीर में, और ये हाईएस्ट पॉपुलेशन टू सोल्जर रेशो है दुनिया में कहीं भी, और इसके ऊपर कोई मोतरज़ नहीं है। दुख की बात यह है, अमेरिकन ये कहते हैं कि लीबिया के अंदर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अगर ख़ुद गद्दाफ़ी अलग नहीं होता तो हम सितंबर तक अलग कर देंगे, लेकिन इधर पिछले 2 महीनों में कितने दर्जनों लोग, बल्कि सैकड़ा 100 बंदा मर गया कश्मीर के अंदर, और भी कत्लो गारत हो रही है, तो उसकी उनको परवाह नहीं, हालांकि उसके ऊपर सलामती कौंसिल के करारदादे हैं। तो ये दोगली पॉलिसी हैं, दोहरे मायार हैं, इंसाफ नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी भी है, दहशतगर्दी भी है, लेकिन बहुत सी तो लिबरेशन स्ट्रगल्स हैं रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ जो इन लोगों को पसंद नहीं। अच्छा, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाज़ तज्ज़ियाकार हैं, उनके ख्याल में कि उनका ख्याल ये है कि कश्मीर का मसला उस वक्त हल हो सकता है जब पाकिस्तान में कोई फौजी हुकूमत हो और भारत में बीजेपी बरसरे इक़्तिदार। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत हो तो मसला कश्मीर हल होगा, बिकॉज फ़ौजी हुकूमत तो मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। माजी में भी हमने देखा है कि फ़ौजी हुकूमतें जब आई हैं तो मुल्क का नुकसान हुआ है, लेकिन हम दूसरी साइड पे उससे भी अंदोनाक सूरत हाल से दो चार हैं, जबकि वीक पॉलिटिकल लीडरशिप आती है, बल्कि वीक भी नहीं, टोटल इमोरल, करप्ट और ऐसी लीडरशिप है जिसका कोई स्टेट की सलामती के तकाज़ों को वो पूरा नहीं करते। तो एक तो इधर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, स्ट्रांग गवर्नमेंट हो, वो कश्मीर का मसला हल कर सकती है। इंडिया की तरफ भी कांग्रेस को भी समझना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी हो, उनको देखना चाहिए कि इन दी लॉन्ग रन अगर इंडिया को वर्ल्ड इकनॉमिक पावर बनना है, जो कि उनकी खाम ख्याली है, जो कि आज भी तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी है, जिसमें 70 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें मुयसर नहीं है।
تو یہ ان کی ایک بلون ہے جو پھٹ جائے گا. میں تو یہ کہتا ہوں یہ صرف ویسٹ نے ان کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے چائنا کے خلاف, اور ان کے غبارے میں ہوا بھرتے جا رہے ہیں کہ آپ بہت بڑی, اور ان کا ڈیفنس پہ بے-تحاشا خرچ ہو رہا ہے. اچھا عبدالقیوم صاحب, ایک اہم چیز جو میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, جو ہم نے اپنے ناظرین کو بھی ہم نے بتائی, کہ بھارت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین نہ استعمال ہونے دے, دہشت گردوں کو لگام ڈالے, لیکن پاکستان کے لیے جب امریکی فوجی امداد کم ہوتی ہے تو اس پر بھارت بغلے بھی بجاتا ہے. اس طرح تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی مشکلات میں خوش ہونے والا ملک ہے. پھر دوستی کیسے ہوگی, کیسے آگے بڑھ سکے گی؟ دوستی بڑی مشکل ہے. میں یہ اگلے دن بھی ایک سیمینار تھا تو اس پہ میں نے یہی کہا کہ موجودہ حالات میں اس دوستی کا دور دور تک تصور نہیں, کیونکہ یہ امن کی آشا بھی چلتی ہے, ڈائلاگ بھی چلتے ہیں, گپ شپ بھی ہوتی ہے. ہماری فارن منسٹر کو انہوں نے بالی ووڈ سٹائل کے اندر بہت پروپیگیٹ بھی کیا ہے, لیکن یہ سب دنیا کی آنکھوں میں مٹی دھولنے والی بات ہے. یہ بالکل اندر سے دل سے کھوٹے ہیں, اور نہ یہ انہوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا ہے, نہ یہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے. کشمیر کا نام دے دیتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یس ہم نے کشمیر کی بات کی تھی, اس کشمیر کی جو آپ کے پاس ہے, ہم مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ ایٹ بیسٹ ریڈی ہوں گے تو کہیں گے کہ وہاں جہاں لائن آف کنٹرول ہے اس کو پکا بارڈر, یہ پاکستان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس لیے یہ حقارت رہے گی. تیسری بات ہے ان کا ڈیفنس بلڈ اپ جو بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے, اور وہ بھی پاکستان کے خلاف ہے. اور جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے افغانستان کے اندر موجودگی ہے ان کی, بلوچستان کے اندر, کراچی کے اندر جو را کی انوالومنٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے یہ پاکستان کو امبیلنس کرنا چاہتے ہیں, ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از وائی یہ ہیپی ہیں کہ پاکستان کی افواج تو استعمال ہو ویسٹرن بارڈر پہ 1,50,000, اس پہ یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہے, کمٹ ہوگی یہ فوج. لیکن جب اس فوج کے اخراجات کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ان کو اخراجات بھی نہ دیں سیکیورٹی کے لیے, یہ جو ایڈ بند کر دیں تاکہ یہ فوج کمزور ہو جائے اور انڈیا کو لڑے بغیر پاکستان کو اپنی ایک سٹیٹ بنانے کے لیے, یا بھوٹنائزیشن یا اس کی ٹوٹل یعنی سری لنکا کے سٹائل کے اوپر اور مالدیپ اس کو بنا دیا جائے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. پاکستان ایک بہت سٹرونگ ملک ہے اللہ کے کرم سے. ہم مشکل حالات میں ہیں, معاشی لحاظ سے بھی حکمرانی کی کمزوریاں ہیں, کرپشن ہے, لیکن آئی ایم شور لوگ چونکہ اویئر ہیں, قوم زندہ ہے اور قوم دعا گو بھی ہے اور محنت بھی کرے گی. تو وہ وقت دور نہیں جبکہ پاکستان ان مشکل حالات سے اللہ کے کرم سے نکل جائے گا. جنرل عبدالقیوم ریٹائرڈ صاحب, ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, امن برابری کے ساتھ میں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد کچھ دیگر موضوعات پر بات کریں گے.